Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, ang boses na Radyo Publiko Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo karamay mo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba. Saan mang ikaw ng bansa natin, tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentrohan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum, Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum, Info Sentrum. Nato na oras sa Kabarangay, meron na kita 17 minutos na, nakalabay haalas 2. Mopay nga halag, welcome ha aton Wednesday edition na Enero 14, ha aton taramda na Info Sentrum. At ipen pumida ito na iyo kahampang, kapod naton di Master Control Engineer Alcuin. Pinagiton na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda nga dakita hiton ka alas 3 ha para naman ipadangat adto na mga pinakalabas nga mga balita impormasyon ay yan nga adlawhan na Miyerkules. Happy midweek. Ano ba ito na ato na pag-arestoryahan na yan para diri ka mo maligbukan mga pinakaorhing nga sumat. Kanina, katapusan aton sumat estehanon, kinadto kita Philippine Statistics Authority, PSA Eastern Samar.
ipahat natin uni na ito na inflation rate para na bulan December. Okay, January pa man la. So aton anigin padangat nga inflation rate aton kanana December. Hibubu ba o naghataas aton inflation hala? Nina aton ini pag erestoryahan nga nasugad man na pagtagapanahon nga iba pa nga mga balita nga very timely iniya na. Uy, atensyon ito na aton mga parapangisda, mga parapanagat. Mabalud-balud ito na aton na kadagatan ang ginbabantayan nga low pressure area sinirangan hadto na Mindanao amuin naging tropical depression ada na. Bagyo ada, pinakaunang bagyo ay tuig 2026. Ala daw, basahan talaan ay adi nga pagtaga bagyo igin pagawas ini kaninahan alas 11 na kulop ngan ito na masunod nga bulletin hito na pag-asa alas 5 unina hito na kulop. Alas 11 kanina na aga adton tropical cyclone bulletin number 1 may pagisumpay hini nga tropical depression ada nga dati low pressure area. Ayon ba ini nahimumutang ito na distansya 635 kilometers east hito na Hinatuan, Surigao del Sur. So ito nagkasag ito niya hangin 45 kilometers per hour. May dapag subasko na abot 55 kilometro por hora. Nagios tipa northwest, tipa norte natundan. Ito na iya naman na paggios 35 kilometers per hour. Ito na sakop ito na kusog hininga hangin. Itong diametro naabutin na 500 kilometers tikang didahito na center. Asya nga hikita diniha aton probinsya hiton Sinirangan, Samar. So may danaginiisa na ito na tropical cyclone wind signal number 1. Atensyon na mga estehanon, signal number 1 kita ha. Nasakop nga mga lugar diniha Visayas. Ito naging papailarom signal number 1. Ito na Northern Samar, Samar ngan Eastern Samar. Tutulong nga mga probinsya hito na Samar, sakop kita hito na signal number 1. Ato nanay kumustahan hi Analisa Lubederio Ribay. Dida naman Barangay Dampigan, habungto ito na Dolores, maupay nga kulop. Aton utrohon signal number 1 kita ito na Bugos nga probinsya ito na Sinirangan, Samar. Pati na ito na Northern Samar nga na province of Samar. Hamindanao naman ito na signal number 1. Dinagat Islands, ito na Surigao del Norte, nga na Surigao del Sur. Posible ato na minimal, tubtob minor, nga danyos, darahiton na kusog, hiton na hangin, labi na mga baybayon, nga sugan man na kabubkiran. So may dagihapon igin na pagawas nga weather advisory para na makusog nga hangin nga uran, tungod hini nga bagyo ada, unina kakalawan naton. Ito na kondisyon naman kadagatan, maabutin na 4 metros ito na balud. Habaybayon ini na mga probinsya hiton Eastern Samar. Upod kita mabalud ito na kadagatan. Eastern Samar, Northern Samar, Albay nga na Sorsogon. Salit kasumpay hini adto na Philippine Coast Guard diniha aton Eastern Samar. Temporaryo nira nga gina-suspender PCG adto na nga tanan nga biyahe. Atensyon nga tanan nga biyahe pamati kita mga parapangisda mga parapanagat diniha aton habugos nga probinsya.
iton Eastern Samar. Adiman nga tanan nga klasehin sakayan pandagat nga iba pa nga watercraft hasulod han area of responsibility hiton Coast Guard Station Eastern Samar in suspendido. So bawal ayaw gud kamo pag apras pag kadtuha kadagatan. So darahini hiton tropical depression ada. Ini nga suspension han Philippine Coast Guard igin base ini han aton na hibalita aton pauna nga anunsyo adton tropical cyclone bulletin number 1 kay ginpapailarom na kita ito na Eastern Samar under tropical cyclone wind signal number 1 ang amo ining suspendido ito na biyahe hangatanan nga klase maguti madagke nga mga sasakyan pandagat nga sakop hiton area of responsibility hiton Coast Guard Eastern Samar. Kasumpay hinigin papaandam hiton PCG iton nga tanan nga mga operator hiton mga sakayan maghimo kamo hin mga kaangayan nga pag-andam nga padayon nga bantayan nagios ito na bagyo nga naginklaklaro hito na Coast Guard nga magpapabilin na suspension nga nga magpagawasin bag-o nga abiso or umupay na ito na kondisyon panahon ngan kadagatan. Tutugutan nasa ring liwat didihin nga paanunsyo ito na Philippine Coast Guard, tutugutan ang mga sakayan pandagat nga bumalhin ngadto ha mga talwas nga lugar basta may magsurat kamo, maghimo kamo informal request ngan kun waray niyo pasahero, ngan kun waray kargamento iyo adto niyo sakayan. So ginpapahibaro ini nga panawagan hito na Coast Guard para ini magkamay-aday hibabruan ito na publiko ngan para masiguro adto na katalwasan hiton nga tanan. Sana nakabatiyan ato na mga parapangisda ayaw gud ka mo tagya Bisan kanina nga ni paglabay natin didi Baybay Boulevard ba naburusagla aton balud. Sinyalis nga mabalud ito na ato na kadagatan So napiraan siring adto na kahitaasan balud 4 metros 4 meters balud mga baybayon hito ni Eastern Samar, Northern Samar, Catanduanes, Albay ngan Sorsogon. Pati nagihapon Dinagat Islands. Salid ginaaghat ang gatanan nga mga parapangisdan, mga biyahero kadagatan, mga motorbangka, pati iton anuman nga klase hina mga sakayan, labi na iton mga gudti ayaw anay kamo pailawod, masyado hinka peligroso iton mga balud. May pagisumpay naman tipakain ba ito na rumbo ito na bagyo. Balikan natin ini nga pagtaga bagyo ada, tropical depression ada. Iton iya naman dalagan ba iton pag-ius ito na bagyo. Nasa ring didi ito na pag-asa posible maglandfall. So malabay diniha Eastern Visayas or maglandfall diniha Sinirangan Visayas hiton Biyernes Enero 16 or pwede daman Sabado hiton aga Enero 17. So masunod dini kaman din hiton Eastern Visayas posible naman Catanduanes hiton Sabado tub Domingo nga adlaw ngan ginlalauman nga magiging tropical storm. Karegsid ngan pag tropical storm, kumusog iton hangin. Kumusog iton hangin ngan hasulod iton 24 oras. Paabiso hiton pag-asa nga dahiton na mga pamilya nga naistar mga delikado nga lugar. Mga kabaybayunan, di dahito na ligid ito na baybayon, mga landslide prone, mga barahaon nga mga lugar, ginaaghat nga mag-andam nga na sumunod ito na abiso han mga local government unit.
So padayon nga mag-monitor han mga update kang pag-asa ngan syempre nga dahiton lokal nga pamunuan. Ito na masunod nga bulletin, ito na pag-asa, niyan pa, hiton unina pa, alas 5 pa, unina hiton kilop. Da mga salamat pag-asa ngan sugan man na Philippine Coast Guard. Mapay nga galab dida Barangay Dampigan na Dolores, Analisa, Lubiderio, Ribay. Sugad man Ate Lisa Cafe Ambida, pa-shoutout kanda Nanay Nida, ngan hi Tatay Leo, adaha Kahudluman, Canteros. Maupay nga galab dida Canteros kan Avid. Permi daw gudhira na mamati ito na mga programa na DYES, Radyo Pilipinas. Nanay Nida nga na Tatay Leo ni Lisa Cafe Ambida. Maupay nga kalab, kumusta ka mo dida Barangay Canteros, San Can Avid? Kumusta itong panahon yan dida Lisa, ha iyo dapit? Ikaw ako, ugupi ang este. Kahiwanan nakagurangan, minayuyungan inataman, lugar masayon ning katuan, kadipagsuduйhan Eastern Samar. Padayon lang natatagamtam, mga labas sa kadagatan, mga lubiha, mga kaumhan. May dangayan kita bago nga officer in charge iton DTI Eastern Samar. Ay taga din hingayan din aton Eastern Samar. Or dini talaga aton syudad hiton Borongan. Mapay nga club welcome nga niha Eastern Samar, taga din man na aton Sir Bimbo Tan, bago nga officer in charge ito na provincial DTI OIC provincial director ito na DTI Eastern Samar, taga din niha aton syudad ito na Borongan Sir Pedro Bimbo Tan. So experiensyado hiton investment promotions ngan nagsarbi como chief of staff hiton opisina hiton regional director hiton DTI hi RD Celerina Bato yang ngayon iton nagi na chief of staff hiya ni RD Celerina Bato. Ala daw ipakita naton iton iton dito na picture ni Sir Bimbo Tan, officer in charge OIC provincial director hiton DTI Eastern Samar. Thank you ang adakan Ma'am Gwen Ponferrada pag hataghin na impormasyon nga may kita bagong OIC provincial director ito na DTI Eastern Samar. Kagadini aton anak ito na Borongan City hiya Sir Pedro Bimbo Tan. Patid ngayon ininira Cora Basada. Ikaw ako, ugupi ang este. Ngan hiyagi hapon ini na division chief ito na DTI Leyte Provincial Office. Talaga naman nga kuan ini talagang makarit may dahiya hiluag nga background ngan dako iton iya kumbaga expertise hapag taga trade and industry. Ngan labi na gihapon nga dahiton pagpaursa hiton na mga MSMEs, pagproteher hiton na mga konsumidor ngan pag-undong hiton inclusive economic growth nga paglalauman nga iniin iya naman igpapatuman dinhi ato na probinsya hiton sinirangan na Samar. Welcome back. Masa rin kita welcome back kay taga dinhi maniningay ha aton Borongan City.
So amo ito niya, he is Sir Pedro Bimbo Tan. Iton aton DTI Eastern Samar. Ang kinahanglanhan katauhan, probinsya may kamurayawan, nga nagbuburublig ang kadamaan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi aneste, raihak Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang este. Kahiwanan nakagurangan, minayuyungan inataman, lugar masayon ning katuan, kadipagsuluyhan Eastern Samar. Padayon lang natatagamtam, mga labas sa kadagatan, mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangang kahumayan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi aneste. Mapay nga kalab naman nga dakan Melanie Katubay. Thank you, Ate Melanie, for joining us. Alright, so nga din naman kita kapag taga-inflation rate, gaano ba kapaspas ito na paghitaas, ito na mga presyo ito na basic commodities, diniha ato na probinsya, Hansinarangan Samar. Nakadto kita kanina katapos adton suma testihanon, pinakadto kita PSA, Philippine Statistics Authority, PSA Eastern Samar, nga iginpahat ni Ma'am Susan Amosco iton natin naka-istorya kanina, nabahin hadto na pagtaga inflation rate, diniha probinsya hiton Sinirangan Samar. Hala daw aton ini paghimayon nga pagtaga inflation rate. Ku istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi aneste, raihak Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang este. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi aneste, raihak Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako ugupi ang este. Alright, so yan din naman ato na pagtaga-inflation rate, ada na ato na video clip, pagbisita natin kanina, ada naman PSA Eastern Samar, nakadahi Ma'am Susan Amosco, nga syempre ito na ato na PSA head ito na Eastern Samar, Sir Ronnie Bahado. So nasa rin kanina Ma'am Susan, sumagkang ada naman 0.2% ato ang inflation rate diniha ato na probinsyan Sinirangan Samar handa December 2025. So tikang ini 1% handa November 2025. So dahil Ma'am Susan. So ito naman Sir Ronnie Bahado. So dida ito na opisina ni Sir Ronnie kanina katapusan aton interview kan Ma'am Susan. So inihiyang percentage ito na pag-umento. Medyo nag-umento guti ay gadlangan ni umentohan kapaspas ba hiton na pag-change hiton na pamresyuhan pero hinitaas. December iton hiya. Syempre damo talaga ito na manmaralit, nagra-rush ito na mga panamalit ngan dani naman naguti naman iton supply. So natural medyo nagkakamayadahin na increase ito na mga parapliton. So inihiyang increase to 0.2%
nagdara nga daha 1.2 percentage points lower kumpara hadton kanan region. So kasi ito na region 8 adton inflation rate na region 8 1.4% IR region ngan mas habubo kita syempre kay adton nationwide naman na natin nasod may add 1.6%, 1.8%. So hataas ini mas hataas kumpara hadton nakalabay nga bulan November. So nasa ring himam Susan ano ba adton hinungdan ano adton na main drivers han upward trend han inflation dinhi Eastern Samar. So daradaw gud ini han mas maluyang pag-ubos annually han heavily weighted food nga non-alcoholic beverages. So may dahiyagin mention abuwas ta ini ipapabati hiton aton taramdan na sumat estihanon adton na naging pahayag ni Ma'am Susan Amosco. Adton na nangungunang tutulong main contributors han inflation dinhi aton probinsya han Sinarangan Samar adton na month of December adton restaurant and accommodation services. So magkakamayada inihin na paghimay hiton inihiyang inihiya kon kay an mga restaurants adton accommodation services di dahiton December kay may dahira pagbubuhaton ngayon nga pa preskon. So magiging monthly na nasa rin kanina si Sir Ronnie invited ito na iba naman nga mga local media para magpakiana. So restaurant and accommodation services ang ikaduha naman adton clothing and footwear ngan an ikatulo na furnishings, household equipment ngan routine household maintenance. So iton makakapag-explain lahin syempre iton PSA Eastern Samar. Sige buwas sa pamamatian natin explanation ni Mama Susan ipabati natin aton interview kanina. Pero detalyihin igpapahat ini may dahira naka-sked parang tentative schedule para hito na pa-presscon next week. Nagpakian na naman kanina ka na Sir Ronnie. Sir Ronnie, pwede ba di dahito na pa-presscon hiipod naman adto na update bahin hito na pagtagan national ID? Ay ibala ngayon nga venue ibala naman nga petsa kung magkakamayada hira pero aruan naton gihapon kay damo ini ito na nagpapakiana kung hain na ba kuno Ate Pen pero nakatuig kami nga nagpipinamulat hadto national ID waray pa man yang da iya na. So hiika mo nakarawat na ba niyo adto na national ID adto na kanan PhilSys? Damo pa ito na wara kasi hanaton last nga interview naman hadto ka na Sir Ronnie aton ini fa-follow up kay nasa ring adto hiyang an magpreprint na an PSA dinhi na haaton Eastern Samar. Na kaya kung na-materialize ba adto kay nasa ring mati Sir Ronnie nga mahatagin machine para hiton printing para diri na malangan adto national ID. I-follow up ta naman ito i-follow up ta ito kan Sir Ronnie Bahado. Mga bungtod dapit norte ipapadmaslungan atense San Policarpo Oras Dolores kanabit sulat ngan San Julian dapit naman hasor nga bungto lawaan balang higa hiporlos kinapundan Oy, maupay nga kalub nga din naman ka na Jen Golmatico. Good afternoon.
Kumusta na sa Jen hadto na lagay ng panahon? May dakita bagyo Jen, may dakita bagyo ada, tropical depression ada. Para hadto na waray pa makabati 635 kilometers east hito na hinatuan na Surigao del Sur nga nahikita naman din ha Eastern Samar ginapapailarom na kita ha tropical cyclone wind signal number 1. Habugos nga Visayas natulong Samar provinces amuin sakop hiton signal number 1. Samtang dito naman na Mindanao ito na Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Rayhak Eastern Samar, pag-ursahan katauhan, ikaw ako, ugubi ang este. Atin nga hawa utruhon na pahibarohan na Isamelco nga da pa alas 4 nina hito na kelep adton pakabalikan na serbisyo elektrisidad dida ini ha sitio Bukhason ha barangay Bugas dinhi ha aton na syudad hito na Borongan. Sugad man dida ha San Julian maupay nga kelep dida ha iyo. Brownout yan na dida ha barangay Lunang nga barangay Kasuroy. Alas 4 pa mabalik adto na kuryente. Pasabot ito Isamelco. Atin nga utruhon panawagan para hiton kabataan na dinhi aton syudadhan Borongan. Pero nga tanan naman ini may pagisumpay hiton nati kaharani ng barangay ngan sangguni ang kabataan elections. Yan na napadaman kanina hadto na report ni Ate Sok hataramdan na sumat estihanon. So ito on election ngayon ito na BSKE November 2. Harani na ito na election ito na barangay nga na SK election sa November 2 2026. So ba inihad to na pahibaro kanina report ni Ate Sok salit adto na youth ito na mga kabataan nga kariyag makabutos di dahiton BSKE an edad nasa rin kanina 14 years old yan pero pag abot hiton November 2 kinahanglan 15 anyos ka na. So pag abot di dahiton election day 15 years old ka na para makabutos ka mo hito na sangguniang kabataan. Nga na para naman hiton regular nga mga botante pwede gihapon ito na deadline is May 18, 2026. Ayun na kamo paghilat pa hito na deadline. So kung 14 years old kaya na ikaw nga batanon nga na pag-abot hito na November 2 ma-15 anyos ka pwede ka mo magparehistro ngan makabutos di dahiton na November 2 nga barangay nga na sangguniang kabataan elections. Inabutin sobra 1,300 adton bag-o nga mga aplikante para naman hiton as of October 2025 ngan pinakadamo nasa rin kanina hi Ate Sok adton SK sobra 400. Pwede gihapon ini adton pag-transfer pwede adton ma-transfer ka tikang hiton iba nga bungto ngan hinaman syudad hiton Borongan pwede naman pagbalhin ngadtuhin iba daman nga barangay pananglitan within Borongan tapos tibalhin kamo ngadtuhin iba nga barangay from barangay Alang-alang pananglitan ngadto diha barangay Tabok pwede gihapon ini. An correction di dahiton iyo entry kung dati single ka, yan na naman inasawan ka na. Ngan sugad man na-deactivate na adton ira naman registration duha tulo kasuison nga burutos nga waray ka makabutos so madidelist ka
madi-deactivate. So pwede ka naman hiniya na magpa-reactivate. So ongoing ini ha iton registration pasingada kamo hiton iyo kada tagsa naman nga local COMELEC office. Deadline is on or before May 18 na 2026. Aluag nga mga karatuan, makaruruyag ngan aawila. Mapay nga kalup ang adakan na Grace sa Akla. Good afternoon po Ate Pen. Pabati po sa Okab Campisao Family Akla. Salamat po watching from Taguig City, Manila. Mapay nga kalup Grace sa dida naman Taguig City. Kumusta panahon dida Taguig? Ikaw ako istihano. So dinihaamon na yan nga mga oras sa ladaw kailangan natin iton kahimtang iton panahon. May da mga perang barangay nasa ring Mr. Pag-asa nga nakaka-experience yanahin na pagtarihti. Rain showers sa perang mga kabaranggayan din ya syudad. Rain likely to continue. Uy. Pamandidihamon may capital site barangay alang-alang mostly cloudy, madampog ito na kalangitan. Pero diri man natarihti Pero diri good yan na nagpapakita Mr. Haring Araw. 28 degrees Celsius but feels like 32. Pero ataas itong chance ito na pag-uran. Iba pa man nga mga parte nga barangay dinhin man syudad ito na Borongan. May danala kita ka barangay minutos na la ito na ato na nahibibilin ang tesan alas 3. Dinya taramdan na info centrum with Ate Pen. Naka-alerto yan na ito na Coast Guard Eastern Samar nga activated iton deployable response group yan na ining adlaw pagbaton ini hiton epekto hiton na tropical depression ada. So may dahini nagpaka-position nga DRG and deployable response group mga strategic location. So diniha aton na probinsya hiton Eastern Samar. Aton la inuotro panawagan nga dahito na mga para panagata para pangisda diri pwede pumailawod yan. Darahini nga pagtaga tropical cyclone na wind signal nga gin-iisa iton aton probinsya hiton sinirangan sa Samar. Samtang nagpapabilin nagpapadayon iton SP budget deliberations. So maupay kay didihito na Borongan City Information Office amuin naka-live iniya na ito na budget deliberation. Ala daw Engineer Alcuin antes kita magatapos ipakita natin real time base ini didihiton pa-post hiton Borongan City Information Office ipakita naton adton pagtagad hiton budget hiton syudad hiton Borongan. Live iniya na resumption of SP budget deliberation. So yan na good man iton nga mga oras. Enero 14 didihiton SP session hall. Tikang pay kaninahan aga subay inihadto na report kanina pahan aga ni Ate Sok. Samtang pagkitayin naman natin didahito na pa-post iton Borongan City Information Office live. Oy, dahira konsi Totoy Inat Bagakay presente. Konsi Iskoto gihapon ito na iyo nakikita konsi Totoy Inat papahamtang iya naman hala daw pwede natin ipabati kadalila antes kita so dida ito na CTSP
Oo. Ginpapangunahan ni Acting City Vice Mayor kon si Zen Dasa. O, inahira kon si Glyza Chu, SK Adona. Okay. Mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangan kahumayan. Ikaw ako istihanon, Moadto ka barangay ha, yung nakikita ito na live ang agin dudumara ang deliberasyon hiton City 2026 sa budget. So yan na iton live nga ayun na wakikita tikang naman sangguni ang panlungsod hito na Borongan Session Hall. Kabarangay, medyo kinakapos na kitahin oras mag-lisensya anay kami temporaryo para hito na aton Wednesday midweek edition hataramdan Infocentrum with Ate Pen. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na nato na kabakyang di Master Control, Engineer Alcuin Baldonido, nasa rin kami nga damang salamatan, yung pakiisa ha aton. Nangingimbitar para buwas nga adlaw, di nila ha aton na taramdan, Infocentrum. Utro maupay nga kilup nga God bless po ha aton nga tanan. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay naton na oras may dapakita sa 6 minutos pa ug sa magala sa 3 para aton na news update. Pag-abrihan na infirmary hospital na syudad na Borongan na didilatar. Tungod din na problema transformer na kuryente, sumalakan acting city mayor Eman Chusongko. Adiyan nato na balita. Radyo Pilipinas Report. Nadidilatar ang pag-abrihan Borongan City Infirmary Hospital tungudhan problema ha kuryente, partikular ang kakulangan hin transformer nga kinahanglan para hustong operasyon han pasilidad. Inian king klaro ni Acting City Mayor Emmanuel Chusongko hagin buhat nga press conference Enero 8 hini nga tuig. Sumalakan Chusongko nakita ang problema katapos han ginbuhat nga testing han X-ray machine. Han ginpaon ang nasabi nga kagamitan na parang ang bugos nga compound han infirmary nga nagpakita nga diri na igo ang kapasidad han electrical system. Nasa ring pay Chusongko haya pakiistorya ha Eastern Summer Electric Cooperative Isamelco, pinaagihan Board of Director han District 1 nga Mr. Reynaldo Herna, iginsumat nga pagmiminala kakabita na hinbago nga transformer ang infirmary hining asimana. Katapos mabutangan hin transformer, tututukan naman han syudad ang iba pa nga kakulangan han hospital, base masiguro ang husto nga talwas nga operasyon hini. Naglalaom ang lokal nga pamunuan nga sulod hin pipera kabulan maabrihan na para ha publiko ang Borongan City Infirmary Hospital. Natin naman infirmary po, pagka-istorya ko hanhani ang Dr. Kelly, ang problema, ito sa nga mga problema is ang kuryente kay di ko na nabubutangan ang transformer. Kay nag-testing ko no herahan pagdatungan X-ray, pagpaon ko no herahan X-ray na parang kurang bugos nga compound. So, as ang problema, ang transformer, nag-istorya naman kami nga Director Herna, era po ko na pagmimila kapitan, hanya na ako nga week. So, abot ko na ito, mag-meeting man ko na tira buwas. So, pakingin kon. Pero pagmimila butangan na. So, one step at a time. So, mabutangan na nga natin transformer, makita nakita ko na ano pa natin kulang infirmary. Kay may da pa mang kuno dito ayuson nira. Pero ang dakod talaga nga problem mas ang kuryente kay very stable, low voltage. Tapos nakaon mang ganda ang X-ray. So, hopefully, in a few months, makaabri na kita. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang temporaryo naman nga gina-suspender han Philippine Coast Guard PCG
Ang nga tanan nga biyahe han mga sakayan pandagat nga niba pa nga watercraft hasuludhan area of responsibility han Coast Guard Station Eastern Samar tungod dinhi han tropical depression ADA. Ang suspension iginbase ha DUST Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 1 ginpagawas alas 11 han aga Enero 14 diin ginpailaro man Eastern Samar ha Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Gintagan luwat inihin konsiderasyon adto na posible epekto ha na maraot nga panahon uyon ha HPCG Memorandum Circular and Revised Guidelines on the Movement of Vessels during Heavy Weather nga may petsa Marso 23 sa 2023. Ginapapaandamhan PCG ang nga tanan nga vessel operators maghimohin mga kaangayen nga pag-andam nga napadayon nga bantayan ang giusa na bagyo. Ginagklarohan Coast Guard nga magpapabilin ang suspension tubtub nga magpagawas hinbago nga abiso ngan kon umupay nan kondisyon han panahon nga nakadagatan. Samtang gintutugutan la ang mga sakayan pandagat nga bumalhin ngadto hamas sa talwas nga lugar basta may formal nga surat nga request ngan waray pasaherong kargamento nga sakay. Ginpapaibaro ini na Coast Guard para hibaroan na publiko ngan para masiguro ang katalwasan han nga tanan. Amin ka barangay anaton na news update at ipen pumida ini utro maupay nga kilop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast.